হামবাই নরকনো তাই খাকা হামিয়া ফারো তিনি 48 ইয়ার্স কবরক দে পালাইলাই tonglayo তাই aboni bagino ang jotonono khaka hamya pharo kok borok deni ani hamjakma tai sibai tai joto ani kok borok sanai rok tai joto kok borok sayapana hasteni tibra saluk rokno norongni bisingtui ani khaka hamtai hamjakma sibai tai okra rokno kholomong ya pharo tai tamnai tinini o salo abo je nang sangka no tamnai 48 years that means 48 বছর বা 48 বছর হঙ্গে 3 লাখ বছর হঙ্গে 47 সে তাম হঙ্গে পালাই মানি গাঙ্গাই 1979 19 জানুয়ারি ও abo kok borok declaration nangkha ba government security rekha tai tamnai cabinet o pass khlai tinini mohai salono kok borokno ajor hawo second language honai declaration rekha ebong office adolotobo second language honai borok saklaikha phiaba মানে borok ajorao kothukke wansugoi sida si siang saimia tam kabuna clarification dena nayo second language honai kono language krai jotono first language গাউন বাগৈ যেমন বাংলা অফিসিয়ালও যত তামনাই অগ্রাধিকার যাব প্রায়োরিটির যাব সেম কক বরকব আবো হাইকেনো প্রায়োরিটি রজাকনাই তাম হাঙ্কাকে ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ সংখা অফিসিয়ালি আবো হাইকেছে বরক আফ্রু সাকলাইনা তংমানি ফিয়াবা আফ্রু সাকলাইকে বরক সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কক বরক নাই কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নে কোনো সময় কোনো করেই এবং অঙ্গইবো মাইয়াবো একমাত্র ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ মিন্স বাংলা যেমন অফিসিয়ালিও যেভাবে ব্যবহার কক বরক আবো হাইকে ব্যবহার নাই এবং কক বরক এবং বাংলা আবো দুইটা বাসানো আবো অফিসিয়াল চলি নাই আবো হাইকে বরক সালিয়া তাবুকবো সাইয়া যে আজরানি সরকারও তংনাই সিপিএম পার্টি বরক তাবুক বসাই দংখ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নাই কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নাই ওই মেই আবো গাবনি বাগৈনো যখন 1978 সিপিএম সরকার ফাইকা যেটা বিধানসভা 56 সিট মানাই আফ্রু টিউজেস 4টা এসেম্বলিও এমএলএ দङ সেনি বরং গোনাং হরিনাথ দেববর্মা সেনি বরং গোনাং রতিমোহন জমাতিয়া বরং গোনাং নগেন্দ্র জমাতিয়া তাই বরং গোনাং দ্রাউ কুমারী ইয়াং সান্ত্রী বাজারনি চরিলাম বাগমা তাই অম্পি নগরনি 4জন এমএলএ তাই যতনো 56 সিপিএম আবো একে ফাইমান ইয়াগুলো বছর কাইসানি পরে নাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তিব্রা সানো বখা জয় খাইনানি বাগৈ বরক কক বরকনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হই আফ্রু ডিক্লারেশন দেখা কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হই মাইয়া ফিয়াবা সই তিব্রা সানো হামজাগৈ তিব্রা সানি ল্যাঙ্গুয়েজ ন কুসুক খাইনানি বাগৈ বরক ওয়ান সুগৈ আজরাও ও কক বরকনো tamnai declaration dia tamon hangkai je okok borok kasaita manthang scientifically borok wan sugoi sabuino okok borok no declaration dekha aboni bagoi tinio naidi 48 years abono year ya 48 bar je tamnai palai jakha কিন্তু তিনিও ব আজ যে কক বরক নেই ইয়াকুং বকরই ইয়াক বকরই আবনি বাগৈ তিনিও ব আজ যে কক বরক নেই কোনো আইডেন্টিটি ক্রই এবং আগ কক বরক যে 1979 19 জানুয়ারিও যে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ডিক্লেয়ার মান ইয়াগুলো ব আর 1979 নে অবস্থানো তিনিও ব সেম আবনি কোনো ডিফারেন্স করে 48 বছর বা 47 বছর মানে কক বরকনি পজিশন আর 47 বছরনি সিগাंनि পজিশন দंख আবশ্যক তিনি নকো বিশেষ খাই টিএসএফ তিনি প্রতিবাদ খাইকাবনো রুসং রোমান স্ক্রিপ্ট নাই হনাই আপনি বাগৈ টিএসএফ নি লিডার রকনো স্পেশালি আঙ্গা জায়গা সিনেমানি ততাই করে জন নমাসান নগো ভাইস প্রেসিডেন্ট আন বাগৈ জন তাই বনি টিম না আং হামবাই রো
এবং নরক আগু হই থাंदे जों रमान स्क्रिप्ट माना नांनाय आउन बागै अबनां सानाय TSF ताई TISF no नरक आगु दि जेनि राइट no जों सेगै मानानाय जेनि abo tamnai constitution chungna allow khlai constitution chungna sawo norok ni right ni bagai norok democracy system o norok movement khlai gan kai Indian constitution chungna allow khlayo china right no runa ni bagai आउन बागै movement खाइमा थांनाय abo kaisa ni kok toroknai phia wate kaisa nang sungmani question মানে তাংনি আজরাও কক গরক যে তামনাই ল্যাঙ্গুয়েজ যে চালক বা কক গরক অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিক্লেয়ার মন সাথে স্ক্রিপ্ট তাংনি রজা গিয়া স্ক্রিপ্ট রজা কাজরা না বাংলা স্ক্রিপ্ট তাও যে চলি দङ না বাংলা স্ক্রিপ্ট রজা তা হাইছে স্ক্রিপ্ট রজা গিয়া কক গরক না বাংলা বাই চলি রুই 1979 ने 19 জানুয়ারি नि सिमिनो जे आबो बांग्ला बाय चलि रै फायो आजरानि CPM सरकार ताई CPM অবংখা আসল ঘটনা আসল ইতিহাস এবং অমনসং যতন সিনান নাও আজরাও জুরিছে তিনি আং কাইসা নুখা গণমুক্তি পরিষদনি কাইসা প্রোগ্রাম সিনাই বিশ্রাম গজন যিনি এক্স MLA কেশব দেববর্মা বসাকা গণমুক্তি পরিষদ রোমান স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাই आं बेलायके बना हामबायनानै मुसुङो किन्तु फियावा 1949 नि 19 জানুয়ারি ও নরক জুরিছে और रोमान स्क्रिप्ट नो स्क्रिप्ट बाइके जुरिसे কক गरक नो ऑफिशियली डिक्लेयर खांगांगांकाय तिनि तिब्रा सरक अनेक साका कासाय थांकामो किन्तु फियाबा बरक नि जेता तिनिओ जेता सामाने रोमान स्क्रिप्ट नो सं सापोर्ट खायो हनाय आं मने खायो बरक बखाबाय सापोर्ट खायो बरक पॉलिटिकल फायजानानै बागै बरक रोमान स्क्रिप्ट नो माने जों नांगौ हनाय साव कारण ताङै हिंदे ओ जे 47 years so borke kisapon wan subi ne da ebong nai di ekta kok angnar no jokabok na je last commission পবিত্র সরকার কমিশন বাসা কমিশন যে খাইজাখা আফরো মেজরিটি ইনকা আফরো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দङচিনি বরং নাং সার জিতেন চৌধুরী ব দুইটা লাইনতে বনি মেসেজ আং নুখা দৈনিক সংবাদ বয়া জায়গা সাকা কমিশনের রিপোর্ট रोमान स्क्रिप्ट मेजरिटी बामफ्रम सरकार बांग्ला हरफ बामफ्रम सरकारेर सापोर्ट हलो बांग्ला हरफ परिष्कार बसाकाছে দুইটা লাইন पवित्र सरकारनि जेता रिपोर्ट अंगाके रोमान स्क्रिप्ट मेजरिटी फियाबा बामफ्रम सरकार नायो बांग्ला हरफ एवं बामफ्रम सरकार बांग्ला हरफ खायनाय आककनो तिनी CPM खायनाय रक बा गणमुक्ति परिषदनि नेता रक बा तिनी रोमान स्क्रिप्ट नो सानाय रक आपनो किसे वान सुबि नायना नांनाय एवं वान सुबि नायदिनै बरकना आं याकुं याग्रमै खबाबो अबंखानि रिक्वेस्ट के ताबुक तिनियाव आं सानायनि मोसङ तिनी BJP रक जेता कक बरक देहनै बरक अफिसियली तंथबै मसारबै आबाके खायतङ फियाबा आबो CPM नि रिकगनाइज खायजाक सेम कालार सेम कन्सेप्ट से आबो ताबो गुसलित गाउन बागै जे BJP रक ताबो कक बरक दे पालाय माने आबो BJP ने कन्सेप्ट या CPM ने कन्सेप्ट से गाउन बागै ताबो जे CPM ने जे मेंटालिटी बाय बाक बरक ने कन्सेप्ट बाय BJP ने कन्सेप्ट आजा कोनो डिफरेंस करे एकदम आजागाव पाइ तो पाइ 100 आबो बरक ने कन्सेप्ट से अब एकमात्र बुमुं सिमिसे काइसां खाके CPIM पार्टी खा त्या काइसां खाके BJP पार्टी खा हेगाउन बागै आज जे CPM सरकारनि कन्सेप्ट बाय ताबो जे BJP सरकारनि कन्सेप्ट कोनो डिफरेंस करे अबंखा तिनिनि जेता 48 years जेता कक बरक पालाई तमने आबुनि पिक्चर गाउन बागै नायदि तिनि वसं ताबो बो स्क्रिप्ट न तै जों ताबो बो आन्दोलन खायमा दंखो ताबो बोसों जे कक बरकनो ताई बोसों चिनि कक बायखे परि होई जोंते गुजुगो कासानानि बागै तिनि मुभमेन्ट खायमा दंखो हंके सै 1979 नि तामनाय 19 जानुवारि नि जेता आज पिक्चर तिनि तामनाय 48 टाइम्स जों ऑब्जर्व खायमानि परेबो दैट मीन्स 47 years नि परेबो आ कक बरक पोजिशन अ जागोन दं बाक्सा साइमान हाइजे अनेक परिवर्तन का PhD का हाई का आबा हाई का
एंखा आ PhD ले बोजागन खबा आ PhD खांकाय जता त्रिपुराओ एक समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी खा आउन बागै आगे जे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी तंगने आबो विभाग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने फ्रेमवर्क को हाबका आउन बागै जे ताबो ग्राम चिदे आ सेंट्रल यूनिवर्सिटी न त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एवं आ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने वाइस चैंसलर बरंगनां डॉक्टर अरुणोदय साहा बसे आबनो चालू खालामो जे रोमान हामजांनाय रोमान बाय सिडि जरा बांग्ला हामजांनाय बांग्ला बाय सिडि होनाय आबुंका डॉक्टर अरुणोदय साहा रोमानी से आ जागाव CPM सरकार आ जरावबो माने तामनाय रोमान स्क्रिप्ट न चाजा गया आबरो रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खाया बनी परे ताबुक जे तामनाय ने ABB यूनिवर्सिटी बा लोकल यूनिवर्सिटी जे ताबुक चालू खालाय दङ आबरो जतन उ जे सेंट्रल यूनिवर्सिटी न फॉलो खालायसे आ जागा आबो हायके बाक्सा ककबरक बाक्सा बांग्ला आबो हायके खायसे जमा विशेष कलेज लेवल एवं कोनो समय अपन 48 बार पालाय माने जागाव ताई 47 इयर्स कोनो समय अपन CPM बुल खालायबना कोनो बसर अपन जे रोमान स्क्रिप्ट सिरि गलांखा आबो हाय रेकर्ड करे जति आबो हाय रेकर्ड दं हां काय बरक माने क्लियरिफिकेशन खालायदों पाब्लिक न तबे आनि मतेले बा आनि जेता जाना मतेले आबो हाय कोनो रेकर्ड करे तामने हिमाले जेता स्कूल लेवल हायर एजुकेशन का लेवल तो ओ जे तामनाय डॉक्टर अरुणोदय साहा बनि आमालनि सिमिनो हायर एजुकेशन लेवल चलिबो किन्तु स्कूल एजुकेशन लेवल ताबुरम चिदे अप टू 12 पर्यंत कोनो समय अपन गवर्नमेंट रोमान स्क्रिप्ट बाय जे चालू खालायलांखा बा चालू खालायनाय होनाय जे साका आबो हाय कोनो रेकर्ड आं ताबु सुजरा आनि नुकिया को हायसे हयतो जरि साबाके खालाय दं कांकाय तिब्रा सारक तेनिबो रोमान स्क्रिप्ट न तई चालुना माने तामनाय मुभमेंट खायना नांलाखम CPM रफन बोल्ड खालायबोनो जरि से कोनो बसर अपन जरि त्रिपुरा बोर्ड न इंस्ट्रक्शन दोय रोमान स्क्रिप्ट सैरे कांकाय बा बरक जरि से कोनो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने CPM आमालो जरि से खायजाक दं कांकाय रोमान हामजांनाय रोमान न सैदि बांग्ला हामजांनाय बांग्ला न सैदि होनाय कोनो एकटा गेजेट नोटिफिकेशन दं कांकाय बर ताबो कारि फनक दं बन थाने निचय काबा दंनाय रेकर्ड दंनाय गाबो हायके बाथन ताई ताबो मूवमेंट से खायना नांलि आबले आ नोटिफिकेशन न त्रिपुरा बोर्ड न रखा नोटिफिकेशन न जों तामना CBSE न रखा ICC न रखा कांकाय चिंता कोनो असुविधा रखा एवं आ नोटिफिकेशन बेस खालायो सेंट्रल गवर्नमेंट और हर कांकाय ऑटोमेटिकली ओ जे रोमान स्क्रिप्ट न बाय कक बरक एचसी दिला हबै थाका ताई कोनो आइना तो आजाका कोनो बाटा खाय तबे हे ताबुक ताकासे आं सानानि मोसं रोमान स्क्रिप्ट विदेशी भाषा होनाय जे ताबो ओ जागाव इशू कासाय दङ आबरंका सिया आं चैलेंज दे साव बरक न संविधान भारतनि संविधान क्लियर सिजाक दङ बरक तैसे आबनो तै चर्चा खालायनाय दङ आं किसा चर्चा खालायनाय रोमान स्क्रिप्ट बायके कक बरकनो चालू खालायै एचसिदिलो दानानै इंडियानि जेता संविधान आबनो एलाउ खालायो आजार कोनो बादा करे जरि से केबो जरि से आबनो तै चैलेंज खायजामो संगांगांकाय आं निजि चैलेंज खायमानो जे रोमान स्क्रिप्ट बायके एचसिदिलो दाइमिया आबायनो फरेन माने तामने फरेन स्क्रिप्ट ने कोनो करे ताबो इंडिया बाहायनो कयेकटा राज्य चलित दंहायसे ताबो गरम सिदे माने तामने एचसिदिलो दाजा जे लैंग्वेज आबो ताबो रोमान बायबो चलिबो स्क्रिप्ट नेने देवनागरी बायबो चलिबो बर लोकल भाषा बायबो चलिबो माने लोकल भाषाया लोकल स्क्रिप्ट बायबो चलिबो आबो हाय दंले हेगे जरि जाबाके इंडिया नि कोनो स्टेट जरि जाबाके चलि दं कांकाय त्रिपुरा कांका तांगै चलिमे यांनाय आवनि बागै ओ राजनैतिक बात खायतों जता वर्तमान सरकार ताबो रनसे बीजेपी रक बाहायनो जरि जे बरक 2028 क्षमता थांकांकाय बराबर साननाय ओ ताबो जे गणमुक्ति परिषद सामाहाय जोंबो रोमान स्क्रिप्ट नायो होनाय आबाहाय राजनैतिक खालायनायनि बागै सुजुग तारसेदि जत तिप्रासा नाय तंनाय खाजानि ताखौ बुखौ रकनो ताई जारा यंग जेनारेशन रकनो आं कबकनाय फायदे जों कन्स्टिट्यूशन नि जेता राइट दं आबनो जों क्लियर खालायनानै एवं आबोदै खालायनो चिनि राइट न जों सेकनाय एवं आबाहाय जे माने तामनाय
politics khai tongnai ba politics party rok jori se abo haike roman script no tui khai dong hang kai borok no sung sinina nangnai heji borok ni chehara bahai borok ki sialda na ma khomaida na tamo borok no sung sinina nangnai heji ebong sinoi borok bai sotorko nangnai hambai abo jeta nang jeta ni question ni jeta ani jeta sajak nai ke obo hai hambai tabuk 1979 no jodi no kok borok kok no apruni 1979 ni je kok borok je tongmani tabuk je mane 48 aba haike je palai jagi tongmani kok borok sal no apruni bai tabuk ni mungsabo pherlai ang nei nang jodi no sai dong apruni jorao cpm tabuk ni jorao bjp je aba palai tongmani 19 January bo je kok borok sal ni palai tongmani o palai mani apruni bai 1979 ni bai tabuk ni mungsabo pherlai angini ni tonghang kai nang je samani তাই আলাদা সলিউশন তামতং আপনি চেহারা বাই যে আপনি বাই তাবুকনি ফেসে ফেলিয়া কে নেক্সট তাবুক যে 48 49 কে সং কতাল কে তামুকে পালাইমান ববাই সলিউশন তং সাজেশন বাহাই সাজেশন আং সাজং সামান আরো নাং তাই থাঙ্কা সাই থাঙ্কা হাইছে কনস্টিটিউশন এলাও খলাयो রোমান স্ক্রিপ্ট বাইকে কক বরকনো এচিদিল দানান বাগাই আ জাগাও 0% পনো কোনো বাধা করাই abo jeta constitution se saung kang sing democracy system sangmana nai abun bagi democracy ti sangma thanai tabu grom chide jeta tabu grom chide chin 13 jon mla tongo bor bidhan sabha ma kok ma sanai tabu grom chide chini jeta tabu grom chide ipf tini kholche মন্ত্রী tongo bor kok ma sanai jori je hayang kang roman screen ni pokhe agami dino sung democracy system sung bor mane erong kheno sung democracy system face ma khana chuda andolonya रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे से संग बोट मारनाय एवं रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे से संग एमएलए मा सनामनाय संग एमडीसी मा सनामनाय जरा ए रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आं तामनाय डेमोक्रेसी सिस्टेम फाइट खालायनाय 5 বছর आं फाइट खालायनाय एवं अ डेमोक्रेसी सिस्टेम फाइट खालाय आं आनि रोमान स्क्रिप्ट न नानाय एवं कक बरक न आं नाय हनै जरा ग्यारान्टी रोय पाब्लिक न যেটা গ্যারান্টি রিমান নাই বরং নং বুট না নাই গণতন্ত্র সিস্টেমও তো আবো সারা উপায় করে বলে হাইছে তাই যে তাম নং আন্দোলন তো আন্দোলন খাইমান হাইছে কিন্তু আন্দোলন খাইবো না আবো তো ডেমোক্রেসি সিস্টেম ফাইগাং গাং কাই নং আবো তামনাই নিনে জনপ্রতিনিধি নং ইলেক্ট মা খাইনাই জনপ্রতিনিধি নং ইলেক্ট মা খাইনাই যে তামনাই যে জায়গা রোমান স্ক্রিপ্ট ন তুই তামনাই প্রতিবাদ খাই এমএলএ রিজেগনেশন দেই মানাই যা রোমান স্ক্রিপ্ট ন তুই এই যে এমডিসি পট রেজিগনেশন দেই মানাই যা এবং जों डेमोक्रेसी नो বিশ্বাস खायो इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन जों বিশ্বাস खायो किन्तु इंडियन कन्स्टिट्यूशन जोंनो जिनै जेता डेमोक्रेसी राइट नो जोंनो डिप्राइभ खाइ दङ आबोनि फुरुंनानि लामा गांगाकै तबनले आं বিশ্বাস खायो किन्तु हाइबनो कन्स्टिट्यूशन आनो बिट्रे खायो एज ए स्टेप मादार हिसाब बुमा माते हेके आनो व्यवहार खायो आबायके जों मुभमेन्ट खाया नांनाय एवं खालायै जों सक्सेस जोंनाय एवं ओंमै मानो गांगाकै तब जे नों साबेबा তারপর হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েল দাম দं তাও পিএইচডি খালাইকে হানি মাসা মুসু সাও হয়েছে তাও কলেজ ক বড় ডিপার্টমেন্ট খুলুকাম হানি মাসাও কিন্তু তাবো গ্রম ছিদে एक्सेप्ट सेंट्रल ইউনিভার্সিটি ও বাদে তাই ব ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি খালাইকে বা এবং তাবো যে ক বড় যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পোস্ট সংখ্যা আবো তো ঠিক ক বড় বাই খালাইকে কিন্তু আজ জাগাবো মানে জামেলা দং খবলে জরিছে তাবো গ্রম ছিদে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি লোকাল ইউনিভার্সিটি তা উকো লোকাল ইউনিভার্সিটি যদি সে तामनाय बरक जरि से बांग्ला बाय खलाय जों कांकाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना फॉलो खलायनायाबो तो कुनो कुकाबो करिबले काबा के गवर्नमेंट माने तामनाय लोकल यूनिवर्सिटी कांका बांग्ला बाय खलाय तानि मानो कांका आबोनि बागै माने तामनाय अ जागाव रोमान एलाउंग याफन मानो कांका ताम कांकाय कक बरक जे खलायजाका तामनाय असिस्टेंट प्रोफेसर चिनि पोस्ट खालिंगा बा आबा के संगार चाकरिनि उकाबंका आबो चिनि पार्मानेंट यासे आबंका যতনা আব হ্যাঙ্গিং মানে আব খাইছি যাক মাংসা হয়েছে যতদিন পর্যন্ত চিনি যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ অফিসিয়াল হিসাবে ডিক্লেয়ার মান সাথে সাথে পার্মানেন্ট চিনি স্ক্রিপ্ট যদি ফাইনালিং কাঙ্কাই চিনি কোনো ওকাবক করে মানে তামনাই পার্মানেন্ট করে আন বাকি আবুনো যাতে এক্সাম্পল কাঙ্কাই जों 47 বছর লাই থাংমানি ইয়াগুলাব जों তিনিও কক বরং না তুই जों তিনি সাফার খাইমা তংমানি অবনো
मेन कारण होननानै फियाबा आं पुलाव साका आजराव जरसे रोमान स्क्रिप्ट एके खालायगोन गांकाय दिनै अमनो कोनो क्वेश्चन बो कासाकला खामो तिब्रा सरक तेकिसा आगो गई थां कामो बोलते बेलाई आगो गई थां कामो हाजे गाउन बागै ताउते एआई जुग आ एआई यो शुरू से ककबरक सही केमो এবং ককবরক বাই नों टाइप खालाय रे गांकाय नों जे कोनो लैंग्वेज बाय जरसे आपनो ट्रांसलेट खालाय गांकाय खालाय मानो যে তিনি তো ককবরক তাবুক সুজরাও কোনো বাবা হাইকে খাই কোনো কাবো করি বিলে ইয়ারম করি বিলে বাবা হাইকে খাই মি আবলে হাইছে গাউরি বাগै না মানে তাপনাই আবো স্ক্রিপ্ট যতদিন পর্যন্ত ফাইনাল ইয়াসাক বনি কোনো ইয়াকুং বকरै ইয়াক বকरै ব প্যারালাইসিস আবো হাইকে নङै थांनाय এবং আ প্যারালাইসিস বরক যা আবো কোনো সময় পর বনি তাই ব কাহামঙ্গিয়া এবং ব তামনে থৈखांना বাদে তাই কোনো উপায় করে তাই সে ককবরক বাহানি অসুজরা গুখনা বনি যদি সে তামনাই কাইসা स्क्रिप्ट फाइनल गांकाय প্যারালাইসিস রোগ বাইবাকসা আবো পাই थांनाय सालसा এবং যে কোনো সময় পর আবো পাইবো थांमानो हायसे अबनो जेता ताबुकने जेता वान सुक जंगनाय बा वान सुक माने गावनि बागै नों जे शंका आगामी दिनाव ताबुरो जे 48 टाइम पालाय लेखा ताबुक 49 नों गांका बाहायनाय 49 नों गांका जों अमा हायगोन टारगेट माने नाय ताबुक ककबरक देव सिमि मुभमेन्ट या जों 49 फायासाक पर्यन्त जों चिने मुभमेन्ट जों खाया नांनाय এবং ताबुक रम चिदि चिने जारा रिप्रेजेंटेटिभ दंनाय हानो हामजाकनाय दफाना हामजाकनाय संगठन काइने जेता रिजनल पार्टीनि रिप्रेजेंटेटिभ रो तिरपरा मथानि 13 जना एमएलए ताई आईपीएफ तिनि खरकसा एमएलए 14 जना बरकनि पूर्ण डिपेंड खालायनाय 49 इयार्स ककबरक सक्सेस खायमानाय दे माया फियाबा जारा सिक्ला जालाय दंनाय बिएसएस गाय टीएसएफ टीआईएसएफ बरबान कबंनानि मुजुङो नरक बखाबायके जदिसे मुभमेन्ट खायगां गांगाय सक्सेस संनाय हयतो अब जरा कमनि बिसिङाव फाना अब कायसे पसिबिलिटि दं हायसे हामबाय।